¿Sabía usted del poder creativo de la palabra hablada? Wist u over de creatieve kracht van het gesproken woord? La palabra tiene poder Het woord heeft kracht y puede incidir en kan en la actitud. de houding Bueno, bepalen. la actitud es un pensamiento De houding is een gedachte o un sentimiento expresado en una conducta. of gevoel uitgedrukt in een handeling. Así que la palabra hablada Dus het gesproken woord influye sobre el estado de ánimo, heeft invloed op hoe sobre la je voelt, actitud, sobre el de pensamiento. houding, de gedachtes Influye también sobre el cuerpo. en het lichaam. La parte que controla la lengua del cerebro De gedeelte dat de tong beheerst, domina todos los sistemas. beheerst alle systemen. Cuando usted declara una palabra es como si el cerebro le mandara una orden a todo su cuerpo. Wanneer u een woord verklaart, is alsof het een bevel wordt gegeven naar heel je Me lichaam. siento como agripado, Ik voel me een beetje grieperig. me siento como con fiebre. Ik voel me een beetje met Es como koorts. que el cerebro le estuviera diciendo a todo el cuerpo, estén en una actitud como una persona cuando tiene fiebre. Het is alsof de hersenen een bevel geeft aan je lichaam om zich te gedragen. Yo creo als een que usted persoon me die grieperig creería is. más Ik denk dat u me zou geloven si podemos ver algunas demostraciones científicas que Als we lo kunnen puedan kijken. demostrar. naar wetenschappelijke bewijzen. Permítanme por favor invitarles Sta me toe om u uit te nodigen, a ver en la pantalla kijken naar het scherm, cómo se puede demostrar hoe je kan tonen el efecto que las palabras wat het effect heeft van de woorden tienen sobre la vida. over het leven. Veamos a la pantalla, por Laten we favor. kijken. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? palabra hablada influye sobre mí,
Als het gesproken woord invloed heeft op mij, se influye sobre mi cuerpo, over mijn lichaam. el cuerpo humano es 60% agua. Het menselijk lichaam is 60% El water. cerebro es 70% agua. De hersenen 70% uit La water. sangre, 80% es agua. Het bloed bestaat uit 80% Y los van water. pulmones, el 90% de los pulmones es agua. En de longen 90%. Si la palabra hablada water. puede afectar las moléculas, Als het gesproken woord si invloed influye kan sobre hebben mi op estado de moleculen, ánimo, invloed heeft over hoe ik mij si un voel, pensamiento als een gedachte, propio mío, valga la redundancia, mijn eigen gedachte, propio mío de mi propiedad, mijn eigen van mijn de bezitting, mí mismo, van mijzelf, si mis pensamientos expresados con mi boca influyen sobre mí, als mijn gedachten die ik uitdruk met mijn mond invloed hebben op mij, mi pregunta sería para usted, dan is mijn vraag voor u vandaag, ¿cuánto más des te meer la palabra de Dios? het woord van God, ¿Cuánto más la palabra de Dios des te meer het woord van God influirá sobre su vida, zal invloed hebben over uw sobre su leven, espíritu, over uw geest, sobre su destino? over uw bestemming. La Biblia dice De Bijbel zegt que por la palabra de Dios dat door het woord van fueron God hechos los cielos y la tierra. de hemel en de aarde zijn De gemaakt. modo que lo que se ve Wat je ziet fue hecho de lo que no se veía. is ontstaan uit wat je niet zag. Eso quiere decir Dit wil dus zeggen que Dios tiene tanto poder dat God zoveel para kracht que mediante su palabra heeft, zodat door middel van zijn Él woord pueda llamar a existencia lo que no existe. hij tot bestaan kan No, roepen. no, wat yo nog creo niet que usted no bestaat. entendió lo que le dije. Ik geloof dat u mij niet begrijpt. La palabra de Dios es tan poderosa Gods woord is zo que krachtig puede llamar a existencia lo que aún no existe. dat om bestaan kan roepen wat, Lo nog niet que no bestaat. es Wat niet is, puede hacer que sea. kan die maken dat is. Si usted tomara la palabra de Dios en su boca, Als u Gods woord zou nemen, oye, yo no estoy hablando de confesión positiva, por ik heb het favor. niet over positieve Yo no estoy belijdenis, diciendo que usted se levante ik zeg niet dat u opstaat y medalaganariamente usted empieza a decir cosas bonitas. en dat No, u no, no, mooie no, no, dingen no, begint no. te verklaren. Nee, Yo estoy nee. diciendo el de tomar la palabra de Dios, Wat ik zeg is het woord van tomar God las nemen, promesas de Dios, de beloftes van tomar God donde Dios mismo se ha comprometido. waar God een gelofte heeft gemaakt. Y Dios nos ha dado sus promesas God heeft ons zijn para usted beloftes tomarla en gegeven su boca om die te nemen y usted confesarla en en voz te alta. belijden. ¿Será que puede cambiar su panorama? Zodat uw panorama ¿Será kan que puede veranderen, sanar al enfermo? de zieke genezen, ¿Será que puede traer paz al alma atormentada por demonios? vrede brengen, ¿Será que puede libertar al que está en vicios? datgene in verslaving ¿Será que kan puede brengen, cambiar el destino de un de hombre? bestemming veranderen van een mens? Permítanme compartir entonces con ustedes Sta me dan toe met u sobre vandaag el te delen, poder transformador de la palabra de de Dios. transformerende kracht van ¿Cuántos het pueden woord van decir God? amén? Hoeveel kunnen Diga amen conmigo, roepen? el poder transformador Zeg met mij de transformerende kracht de la palabra de van Dios. het woord van God. Abra su Biblia conmigo, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. 2 Timotheus 3, 16 en 17. El poder transformador, De transformerende kracht, sobrenatural, bovennatuurlijke kracht, poderosa krachten de la palabra de Dios. van het woord van God. Toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, inspirada. Geïnspireerd door God. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Vamos, denle un codazo al que está a su lado y dígale, hay poder en la palabra de Dios. In het woord La van palabra de God Dios puede leven gaan. transformar tu vida en un Het instante. woord van God kan uw leven transformeren. El texto que acabamos de leer De tekst die wij net hebben gelezen lo escribe Pablo desde la cárcel, is geschreven door Paulus vanuit de desde gevangenis. Roma, Vanuit Rome. a unos cuantos metros. Todavía, Nog steeds. el año pasado volví a Roma. Vorig jaar keerde ik weer naar Antes Rome. era un lugar inhóspito, descuidado. Voorheen was het een plek die niet Hoy hay bezocht que pagar werd. para entrar a la cárcel donde estaba Pablo. Maar vandaag de dag moet je zelfs betalen om daar te komen. Pero a unos cuantos metros Enkele meters del Coliseo vandaan se van het encuentra un Coliseum lugar donde se cree que estuvo Pablo y Pedro.
is er een plek waar er wordt gedacht dat Y desde Petrus donde él Paulus daar escribió was. su última carta. En daaruit schreef hij zijn laatste ¿Por qué brief. llamo la atención a decirle que es su última En carta? waarom zeg ik dat het zijn laatste brief was? Porque de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Want van de 27 boeken van het Nieuw Testament, 13 los escribió Pablo. 13 heeft Paulus geschreven. Casi el 50% de todos los libros del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Bijna 50% heeft hij Y esta fue geschreven. su última carta. En dit was zijn laatste brief. O sea, que ya habían pasado gran parte de todos los escritos del Nuevo Testamento. Dus een groot gedeelte van het Nieuw Testament was Y ahora él gebeurd. dice, En hij zegt nu, toda la escritura, heel de geschrift, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la het Biblia, Pentateuch, de eerste 5 boeken van de Bijbel, los 12 libros de históricos, 12 historische desde Josué boeken, vanaf Jozef hasta Esdras, naar los libros poéticos, de poëtische Job, boeken, Salmos, Proverbios, Psalmen, Eclesiastés, Spreuken, Prediker, Cantares, los 5 libros Hoofdliederen, poéticos, de los 5 libros de los profeten, profetas menores y mayores, de 5 boeken van los de 5 profetas profeten, mayores y los profetas menores. de 5 hoge profeten. Pero el primer libro del Nuevo kleine Testamento profeten. fue el libro de Marcos. En het eerste boek is Marcus, Luego escribió Mateo, daarna Matthäus, Lucas, Juan. Lucas, Johannes. Lucas escribió el libro de los Hechos. Lucas schreef Handelingen. Ya Pablo había escrito el libro de Romanos, Paulus had Romeinen al de geschreven, Gálatas, de Galaten, Efesios, de Corintios, Corintiërs, primera y segunda, en Tesalonicenses. Thessalonicense. En fin, casi todo el Nuevo Testamento se ha escrito. Y ahora él dice, Bijna het Nieuw Testament was volgeschreven en hij zegt nu, toda la escritura heel de schrift es inspirada por is door Dios. God ingegeven. Permítame en primer lugar Sta me toe om ten eerste compartir, mostrarles a ustedes u te laten zien el carácter sobrenatural de la Biblia, het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel. el carácter sobrenatural de la palabra de Het Dios. bovennatuurlijke karakter van het woord ¿Por van God. qué la palabra de Dios es sobrenatural? Waarom het woord van God bovennatuurlijk Pues is? muy sencillo, Het is heel simpel. porque la palabra de Dios Omdat het woord van God no es una invención del humano, niet iets is wat verzonnen no is es door el de mens. resultado del pensamiento del humano. Het is niet het resultaat van de Es gedachten más, van de mens. Pedro dice, no fue traída por voluntad humana. Peter zegt, het is niet door de A wil nadie van de se le mens. hubiera ocurrido escribir un libro como la palabra de Dios, la Niemand Biblia. had ooit gedacht om het boek te schrijven zoals de Bijbel. ¿Por qué decimos que es sobrenatural? En waarom zeggen we dat het bovennatuurlijk Porque is? Omdat fue inspirada. het inspireert. La palabra inspirada que aparece ahí Het wordt geïnspireerd. significa dat we hier zien, soplo. betekent uitgeblazen. La palabra de Dios fue soplada, Het is uitgeblazen. fue dictada. Gedicteerd. Dios exhaló, sopló. Blies uit. Dios dio su Hij palabra gaf zijn woord y a ciertos hombres, aan enkele mannen. en total, In totaal alrededor de unos 40 autores escribieron. ongeveer 40 auteurs. En un proceso, en un intervalo de tiempo de 1600 años. In een tijd van 1600 jaar. Una de las demostraciones de la sobrenaturalidad de la palabra de Dios Een van es de demonstraties van het bovennatuurlijkheid la van het woord van continuidad de su God is de pensamiento. continuïteit van zijn gedachten. En el Génesis comienza hablando del árbol de la vida. In Genesis spreekt hij over het boom van het Y leven. 1500 años más tarde, En 1500 jaar later. o sea, 1600 años de nuestra era, 1600 jaar later estamos hablando spreekt hij de que el apóstol Juan en la isla de Pasmos, donde fue expatriado, dat apostel Johannes exiliado, in het eiland van Pasmos, waar hij allí werd él gestuurd, cierra la revelación de Dios, el Apocalipsis, sluit hij over hablando het Bijbel sobre el árbol de la vida. en spreekt over het boom des leven. Es imposible. Het is onmogelijk. Unos 40 autores 40 auteurs desde diferentes niveles y estatus sociales. vanuit verschillende niveaus en sociale status. Algunos desde un desierto como Moisés. Sommigen vanuit een woestijn zoals Otros Mozes. como David desde un palacio o Salomón. Anderen vanuit een paleis zoals Otros desde Salomo. una cárcel como el apóstol Pablo. Anderen vanuit een gevangenis zoals Y apostel todo lo que Paulus. están trayendo En één es ieder el pensamiento de Dios. brengt de gedachten Es la van autorrevelación de God, Dios. de openbaring van Dios no nos ha dejado en la ignorancia. God. God heeft ons niet ontweten Dios gelaten. sopló Hij blies su palabra para autorrevelarse y darse a conocer al hombre. om zich te laten kennen. Nadie se le ocurriría inventarse un Dios como el de la Biblia. Niemand zou een God verzinnen Oh, zoals de help God me, van de God. Bijbel. Lord, help me.
Porque los hombres se han inventado dioses. Want de mensen hebben afgoden verzonnen. Pero algunos se le inventan el Dios del dinero. De God van het geld. Otros el Dios de la salud. De God van gezondheid. Otros el Dios del amor. Anderen de God van de liefde. Pero a nadie se le Maar ocurriría niemand zou ooit decir denken om te que hay un zeggen Dios dat er één God is que es el sanador. die de genezer Pero is. ese mismo Dios es el Maar dezelfde God proveedor. is de voorziener, Pero ese mismo Dios es el creador. de schepper. Pero ese mismo Dios es Jehová Shalom. Shalom. Oh my God. Halleluja. La mente humana jamás se inventaría De mens zal dit nooit verzinnen. un Dios como el que se nos ha autorrevelado. God die zich heeft openbaard. El que tot ons. creó los cielos y la De tierra. hemel en de aarde Por la palabra de Dios fueron hechos door het woord van los God cielos y la tierra. Dios mandó zijn de hemel en y de el mar se dividió. zee splitsen. Dios habló a los cielos Sprak door de hemel. y maná, pan del cielo cayó. Oh Lord, help me. Y es que la palabra de Het Dios woord van God es transformadora, transformeert. es sobrenatural. Is bovennatuurlijk. Cuando la palabra de Dios comienza Wanneer het woord van God a transformar la vida del hombre, het leven begint te es porque el hombre ha veranderen, entendido que no estoy contento con mi is pasado. het omdat diegene begint No soy feliz con lo que he sido, pero la palabra de Dios me puede llevar a lo que quiero ser. Dios por su palabra transforma mi vida naar wat ik wil zijn. para regenerarme, Om mij opnieuw te cambiarme, transformarme. La palabra de Dios puede cambiar mi carácter, mi temperamento. No, maken. no, Kan no, mijn no. karakter, temperament veranderen. Hello. Hello. Al vicioso lo vuelve en un instante libre. De verslaafde raakt bevrijd in een ogenblik. Al enfermo en un momento una palabra de Dios le da sanidad. De zieke kan genezen worden. El carácter transformador y sobrenatural de la palabra de Dios Transformerende bovennatuurlijke karakter van het woord Número van uno. God. Nummer 1. es inspirada. Het is geïnspireerd, ingegeven. Número 2, Nummer 2. por el conocimiento que arroja la palabra de Dios. Door de kennis dat het geeft. Conocimiento, mire, Kennis. mire si la palabra de Dios es sobrenatural. Kijk of het bovennatuurlijk is of niet. En cuanto al conocimiento, la Biblia habla con una autoridad, Wat kennis betreft, de Bijbel spreekt met zo'n autoriteit. sin prejuicios. Zonder Por ejemplo, bijvoorbeeld, La palabra de Dios habla suponiendo la existencia de Dios het woord van God spreekt over het bestaan van desde God. el inicio. Vanaf het begin. Nunca la palabra de Dios intenta demostrar la existencia de Dios. Nooit probeert hij te bewijzen dat God bestaat. No se molesta, la presupone. Om niet te voorspellen. Primer libro de la Biblia, Eerste boek van de Bijbel. primer capítulo de la Biblia, Eerste hoofdstuk van de Bijbel. primer versículo de la Biblia. Eerste vers ¿Cómo van de comienza Bijbel. la palabra de Dios? Hoe begint het? En principio creó Dios. In het begin schiep God. Punto. Punt. No hay prejuicio, no hay demostración. No, la presupone. Ze willen het niet laten blijken. La alsof het zo supone, is. no tengo que demostrarlo, es lógico. Het is logisch. Todo ser inteligente, los hombres premios Nobel de ciencia, Iedereen weet het, de wetenschappers. Isaac Newton, Van Albert Nobel Einstein, prijzen. fueron lectores de la Biblia. Zij waren geleerden van de Bijbel. Y hasta los poetas como Gabriela Mistral de Chile, ganadora de premio Nobel de literatura, dijo: En zelfs poëten van literatuur zeiden: considero la Biblia como el libro. ik acht het boek als No sé cómo het alguien boek. puede vivir sin ella. Ik kan niet weten hoe iemand zonder dit kan leven. La Biblia habla de cosas De Bijbel spreekt over dingen que nadie más se atreve a hablar, die niemand anders durft te vertellen. que nadie más conoce. Niemand anders kent. Nadie se puede atrever a hablar acerca Niemand kan durven spreken over de qué pasa después de la muerte. van wat er gebeurt na de dood. La Biblia sí. De Bijbel wel. La Biblia habla del lugar en donde están encarcelados los demonios. De Bijbel spreekt over de plek van waar Habla de un lugar que se zitten. llama el Tártaro. Een plek, de Tartar. Habla del lugar de la morada de los muertos sin Cristo. Waar de doden zonder Christus Habla komen. del Hades Over de o Hades, del Seol. de Seol. Habla del paraíso. Over het paradijs. Habla del juicio eterno. Over de eeuwige berechtiging. Habla de cosas Over dingen que es imposible conocer. die onmogelijk zijn te kennen. Pero en segundo lugar, la Biblia también En ten tweede spreekt de muestra Bijbel su carácter sobrenatural en la extensión. bovennatuurlijke karakter in de O sea, uitbreiding. la historia. Het verhaal Habla desde la eternidad vanuit de eeuwigheid
Habla desde antes de la creación, Voor de schepping, en el principio. in het begin. En el griego, en el hebreo, En no el dice hebreeuws en él, dice staat er niet en principio. in En la het, maar eternidad en. hubo un momento In de eeuwigheid was er een donde moment Dios, waar God, luego los científicos demuestran en daarna laten de wetenschappers que el zien universo tuvo un inicio instantáneo. dat het universum Pero ya la Biblia begin decía, had, maar de Bijbel zei, en principio creó Dios. Hubo un in het begin momentum God. cuando Dios Er was een inició la moment waar creación. God de schepping begon. Pero también habla de la eternidad. Maar ook over de eeuwigheid. La Biblia es el único libro que habla del futuro. De Bijbel is het enige De boek dat profecías. spreekt over de toekomst. ¿Quién se Profetieën. atreve a hablar Wie con el durft te carácter, spreken con la precisión? Met de karakter, preciesheid. El nacimiento de Jesucristo, su muerte, su De resurrección, geboorte van Jezus Christus. su obra, su ascensión al cielo. Todo está Zijn profetizado en la hemelvaart, Biblia. Alles wordt geschreven in de Bijbel. ¿Y saben qué? En weet u, No solo profetizó lo de Jesús. niet alleen profeteerde No hij solo van Jezus. profetizó el exilio cuando en el año 70 de nuestra era Tito rodea a Jerusalén y la destruye. Of de Silius toen Titus omringde. También Jeruzalem. profetizó, en un día van a ser de nuevo Israel. Maar ook op een dag van 16 de mayo 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. 16 mei 1940. Las Naciones Unidas votan y declaran a Israel como un Estado. Ze verklaren Israël zijn staat. Profetizó su exilio, Ze profeteerde su destrucción y su over de restauración. vernietiging en over het herstel. Ese famoso libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Ezekiel 37. Es una profecía acerca de la restauración. Het is een profetie van De la misma manera que había un valle de muertos secos y secos en gran manera, dezelfde manier dat het een daal was Dios le van dice al Israël. profeta, así es la casa de Israel, un día volverá a ser un gran Zo is het ejército. huis van Israël, het zal weer een Profetiza grote sobre los valles de huesos secos Profeteren y cobrarán vida y se restaurarán. en ze zullen hersteld worden. La palabra de Dios Het woord van God es sobrenatural. He bovennatuurlijk. dicho, la palabra de Dios es Het woord sobrenatural. van God is bovennatuurlijk. Pero me permiten compartirle un poquito de la ciencia. Sta me toe om een beetje wetenschap met u te delen. ¿Qué tal de la medicina? Veamos el Wat tema van de la medicijn? medicina. Laten we kijken naar medicijn. En el año 1940, In het jaar 1940 a los médicos le llama la curiosidad, le llama a inquietud. roept het de aandacht ¿Por qué las judías, waarom de en Joden comparación con todas las mujeres del mundo, in vergelijking met alle vrouwen no tienen el mismo índice de cáncer cervical? niet dezelfde cervicale kanker hebben? ¿A qué se debe Wat heeft het que te entre maken todas las mujeres del mundo dat tussen alle vrouwen el índice de cáncer uterino de index o van cervical, baarmoederkanker, sin embargo, las judías no? maar de Joden niet? ¿A qué se debe? Waar heeft dit mee te maken? Ellos lo descubren en el año 1940. Zij ontdekken in het jaar 1940. Pero hace 6.000 años Dios Maar 6000 jaar hizo terug un pacto con heeft Abraham God een verbond gesloten met y le dio Abraham como señal visible en gaf als teken que debía circuncidar a todos los dat varones. hij alle jongetjes moest besnijden. Los médicos descubrieron De dokters ontdekten que hay una bacteria, hay algo que se llama el bacilo de Smegna, dat er een bacterie is que es lo que provoca el cáncer uterino en dat maakt de baarmoederkanker. y que son portadores los hombres que no se circuncidan. En de mannen die zich niet besnijden zijn dragers hiervan. Hello. Pero ya hacían miles de años que Dios había pactado con Abraham Duizenden jaren y se lo había een revelado. verbond gesloten met Abraham. Pero quieren un poquito más. Wilt u nog meer? No solamente Dios le estableció como pacto a Abraham el circuncidar a los varones, Niet alleen vestigde God dit, sino que fue muy específico y le dijo que sería al octavo día. maar hij was heel specifiek. Hij zei vanaf de Bueno, 8e dag. esto me voló la cabeza. En dit sprak tot Porque mij. cuando empecé a estudiar y a investigar, Want toen ik begon te bestuderen en te me di onderzoeken, cuenta que cuando un niño nace, zag ik dat wanneer een kind geboren wordt, su nivel de vitamina K entre el día 1 y el 7 es solo de un 30%. zijn niveau van vitamine K maar een 30% is tussen de eerste en de 7e dag. Y es que la vitamina K es elemental para algo que se llama la trobombina.
En vitamine K tropombina, is heel que essentieel. tiene que ver con la coagulación de la sangre. Dat te maken heeft met het reinigen van je bloed. En otras palabras, Met andere woorden, si al niño le practicaran una cirugía als het kind een y su nivel de vitamina K no puede coagular, no puede cicatrizar, el niño se va a morir. operatie krijgt, maar de vitamine K is nog niet op niveau, dan kan hij sterven. Entre el día 1 y el 7, Tussen dag 1 en 7 su vitamina K está un is de 30%. vitamine K 30%. Pero el día octavo, Maar vanaf de 8e dag el día octavo vanaf sube de 8e dag misteriosamente, stijgt het op een mysterieuze sobrenaturalmente, wijze. de un Op 30 a un natuurlijke wijze. 110%. Van 30% naar 110%. ¿Por qué Dios estableció que sería el día número 8? Waarom zei God dan dat het de 8e Y dag para moest? que nadie se vaya a inventar circuncidar al niño, declara a la mujer que da luz como inmunda por los primeros 7 días. En de eerste 7 dagen van de vrouw is ze onrein. No lo podían conocer. Ze konden hem niet kennen. Pero eso es medicina. Hablemos un poquito de ingeniería. Laten we het hebben over bouwkunde. En el mundo de la ingeniería In de wereld van de bouwkunde no se habían atrevido a crear barcos grandes hadden ze niet gedurfd om grote schepen porque te no bouwen. sabían cómo podían hacer que se mantuviese a flote un barco grande en un mar embravecido. Omdat ze niet wisten hoe hij dan staande zou blijven Hasta el año in de zee 1948, met stormen. cuando se creó un barco que los escoceses, galeses, Tot er een schip werd llamado gebouwd, Utria, Utria. y luego en el año 1909 se inventó, se edificó el famoso Titanic En in het jaar o 1909. Titanic. de Titanic. 1909. No lo podían construir porque no conocían las dimensiones hasta que Ze konden het niet bouwen totdat a Noé Noach Dios le dio God indicaciones precisas. precieze indicaties. Hello, Hello. siéntese si está parado. Ga maar Vas a zitten. construir un arca Je zult een ark bouwen. y estas serán las dimensiones. En dit zijn de metingen. ¿Quién le pudo dar a Noé las dimensiones para que un barco pudiese flotar? Wie kon Noach instructies geven? 137 metros de largo, 137 meter lang. 22 metros de ancho 22 meter breed. y 13 metros de alto. En 13 meter lang. Esas son las medidas precisas para que un barco de tal magnitud Zodat een grote schip pueda flotar en el agua, kan drijven aún op het en water. un mar embravecido. Zelfs in een woeste Y si zee. usted no lo cree, En als u dit niet aquí en gelooft, Holanda, en Dordrecht, hier in Nederland, in Dordrecht, hubo un is er señor que quiso hacer una réplica y ahí está. is er een manier die een replica Luego heeft hicieron gemaakt. otra en Estados Unidos, pero la primera fue en el mundo entero, aquí en Dordrecht. De eerste was hier in Dordrecht. Y usted la puede visitar. U kunt het bezoeken. En ese barco, In die ark, con esas dimensiones caben met die 40.000 metingen, animales. passen er 40.000 dieren. Hello. Hello. Pero eso es medicina, ingeniería. En dit is medicijn. Hablaríamos del bouwkunde, templo de Salomón. tempel van No se había Salomo. construido un edificio con esa ingeniería. Een gebouw. ¿Quién se lo sopló? Met die bouwkunde was niet La goed. palabra de Dios Het woord van God es was inspirada. El conocimiento es sobrenatural. kennis is boven El carácter sobrenatural de la palabra de Dios. bovennatuurlijke karakter voor het woord van God. Pero hablemos un poquito de astronomía, por Maar laten we favor. het nu hebben over astronomie. Fue en el año 1610 cuando Galileo Galilei In het jaar 16 pudo identificar la curva de la Tierra y decir que la Tierra era redonda. kon Galileo Galilei zeggen Aunque lo dat de hicieron aarde luego retractarse. rond was. Aunque luego dijo Ook al zei hij daarna que era cuadrada, porque los egipcios, dat het vierkant was. omdat de los Egyptenaren- chinos creían que era cuadrada, los egipcios creían que era rectangular. De Chinezen geloofden dat het vierkant was, de anderen dat het driehoekig Pero el profeta was. Isaías, Maar profeet capítulo Isaías, 40, versículo 12 dice: 40:12. pero Jehová se sienta sobre el círculo Maar Jehovah de la God tierra. zit op de cirkel van de God. aarde. Oh my God. ¿Y qué creían los antiguos acerca de Geloofden sobre qué está fundada la tierra? de mensen waarop de aarde gefundeerd is. Los griegos creían que Hércules De Grieken geloofden dat Hercules sostenía la tierra. de aarde vasthield. Otros creían que una caravana de elefantes. Anderen dat een groep olifanten. Y algunos creían que era un grupo de tortugas. Anderen dat het een groep Pero schildpadden Job waren. capítulo 26 versículo 7 dice: Maar Job zegt, Él sostiene la hij tierra houdt de aarde sobre la nada. op niks.
La palabra de Dios es poderosa. Gods woord is krachtig. Hay un poder sobrenatural en la palabra de Het is Dios. een bovennatuurlijke La kracht. palabra de Dios es viva. Het is leven. La palabra de Dios es eficaz. Het is leven. La palabra de Dios penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas, no el arma, Het perdón. komt tot je ziel. El alma, las coyunturas, los tuétanos. De beenderen. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Gedachten. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Het woord van God blijft voor eeuwig. La palabra de Dios. Het woord van God. Pues déjeme decirle entonces que en el día malo usted puede tomar la palabra de Dios en su boca De slechte dag kunt u para het woord enderezar van el God camino nemen. torcido. Oh, por la palabra de Dios usted puede llamar a existencia lo que aún no U existe. kunt tot bestaan roepen wat nog niet Usted bestaat. puede encontrar salud, fortaleza, gozo, paz, libertad por la palabra de Dios. Vrede, bevrijding door het woord van God. Alguien puede decir amén. Halleluja. Dale fuerte el aplauso al Señor. Me robaron el tiempo orando y cantando y yo tengo que terminar y ahora es que estoy en el primer punto. Ik moet eindigen, maar ik ben op mijn eerste punt. Si alguno de ustedes tiene un helicóptero, que me lo presten porque yo tengo que estar en Arnhem Over hoy a 10 minuten predicar. moet ik in Arnhem zijn. Punto número 2. Punt nummer 2. El poder sobrenatural de Dios para transformar. De bovennatuurlijke kracht van God om te transformeren. Toda la escritura es inspirada por Heel de Dios. schrift is ingesproken door Y es ingegeven door God. útil. En het is Diga nuttig. conmigo, es útil. Nuttig. No, esto no lo dijeron. Ustedes no se quedaron con la boca Jullie callada. hebben het niet gezegd. Es útil. Het is nuttig. Ahora fueron ustedes. Nu hebben jullie het niet gezegd. La palabra de Dios es útil. Het is nuttig. Número 1, para enseñar. Nummer 1, om te onderwijzen. Solo la palabra de Dios puede revelarnos Het woord van God kan ons openbaren. a Dios, God openbaren. puede revelarnos, puede enseñarnos sobre el mundo, sus leyes, Leren el over de mundo wereld, espiritual, de sus wetten, leyes. ¿Cómo geestelijke funciona este mundo? hoe de wereld te werk gaat. La palabra de Dios te enseña. Het woord van God leert. El mundo dice ojo por ojo, diente por diente. De wereld zegt oog op oog. Pero la tand palabra op de Dios tand. dice, Maar het woord van God zegt. al que te maldice, Degene die jou vervloekt, bendícelo. zegen hem. Número 2, Nummer 2. es útil para redarguir, Het is nuttig om para te hacerte weerleggen. sentir mal Om je slecht te laten voelen. cuando te equivocas. Wanneer je een fout begaat. Redarguye. Het weerlegt. Número 3, Nummer 3. para enseñar, Om redarguir, te onderwijzen, weerleggen. para Om te instruir. verbeteren. La palabra instruir quiere decir ordenar Verbeteren. y para entrenar en la justicia. Desarrolla las habilidades. En om te voeden in de rechtvaardigheid. Por el caminar con Dios durante tantos años te va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Door het wandelen van God zult u habiliteiten ontdekken. El en conocimiento, oye bien, el conocimiento te ontwikkelen. enseña Kennis leert u que 1 dat 1 más 1 plus 1 es 2. is 2. Pero la sabiduría Maar wijsheid no te lleva de 1 a 2. brengt u niet van 1 naar 2. La sabiduría te lleva del 1 Het brengt u van 1 al infinito. naar het oneindige. Creatividad, Creativiteit. imaginación, Verbeelding. la palabra de Dios. Het woord van God. Pero mire que dice, déjeme concluir con esto. En laat me concluderen met dit. A fin de Opdat que el hombre de Dios sea perfecto, de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. preparado para toda buena obra. Tot elk goed werk volkomen toegerust. La palabra perfecto en el griego ahí Het woord volmaakt dat we hier in het quiere Grieks decir para que sea maduro. wil zeggen om volwassen te zijn. Me explico. Eens uitleggen. Hay 3 palabras en griego que se utilizan para hablar de hijo. Er zijn 3 woorden in het Grieks dat je gebruikt om te spreken over een zoon. En el libro de Gálatas aparece, capítulo In 4. Galaten 4. Hijos,
kinderen. Gálatas capítulo 4, me permite aquí, Gálatas capítulo 4 versículo 1. Galaten 4, 1. Dice, y el hijo En de o zoon. el niño, no se vayan. Dice ahí que si se van, sigo predicando. Blijf staan alsjeblieft. Y llego yo tarde luego. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Dice, Galaten 4, 1. el niño, aunque sea dueño de todo, Ook al en nada is de zoon difiere. eigenaar van alles, del is hij niet esclavo. anders dan de slaaf. La palabra niño que se utiliza ahí Het woord kind dat we hier zien es la palabra nepios. is het woord nepios. Habla de un hijo, Hij spreekt over een kind, pero que no es maduro. maar die niet volwassen is. Es hijo, Het is kind, pero él no tiene la madurez maar hij heeft de para volwassenheid él niet administrar om los recursos que como el heredero de tiene. inkomens als erfenaar te Tiene que estar administreren. bajo el cargo, bajo la supervisión de tutores, de administradores, de señores. Hij moet nog onder mentoren vallen. Por lo cual dice, En waardoor, aunque sea el hijo, ook al is hij el de heredero, erfenaar, no se diferencia de un esclavo. is hij niet anders dan een slaaf. Oh my God. Está diciendo que hay muchos hijos de Dios Hij zegt dat er veel kinderen zijn van God, que por su inmadurez dat door hun onvolwassenheid están viviendo como esclavos. ze leven als slaven. No se diferencian en nada de los Ze esclavos. zijn in niks anders dan de slaven. Nepios. Nepios. Luego hay otra palabra en griego que se llama teknon, Andere woord in het que es el que llega a ser nacido. degene die geboren wordt. Y hay otro nombre que es la palabra huijos, Oeigos. que quiere decir hijo maduro. Dat wil zeggen volwassen kind. La palabra de Dios dice Het woord van God zegt que el hijo, dat de zoon, si es inmaduro, als hij onvolwassen is, en nada difiere del esclavo. is hij niet anders dan de slaaf. Pero que cuando un creyente, Maar wanneer een gelovige por la palabra de Dios, door het woord van God, toda la escritura heel de es geschrift inspirado por Dios y es útil gegeven door God en het is nuttig para enseñar, om te onderwijzen, para instruir, om weer te leggen, para redarguir, om te verbeteren, a fin de que el hombre de Dios sea dat perfecto, de mens die tot doet sea maduro. volmaakt is, Lo que hace la diferencia volwassen, wat het verschil entre un heredero, tussen erfenis, un hijo de Dios, kind van God, pero que es inmaduro, maar die que no conoce niet volwassen is sus derechos, en de rechten niet no kent, conoce su bendición, su libertad, no se beneficia de las bendiciones, no goza de la libertad en Jesucristo, no ha desarrollado un carácter de santidad, ontwikkelt niet een karakter, todavía las emociones le dominan, de emoties bij todavía los placeres diabólicos, satánicos, infernales y pasionales del mundo dominan su vida. de duivelse passies en begeertes. Todavía es un niño, Het is nog een kind. no tiene Hij madurez. kent geen volwassenheid. Todavía llega triste y si no lo saludan, Hij komt nog verdrietig als hij niet todavía tiene una forma de hablar, heeft de manier van todavía no praten, tiene control, no tiene educación, no tiene diplomacia, relatie. no tiene, perdón, pelos en la lengua. Esa es la manera cursi, callejera, baja de hablar. No es un representante del reino de los cielos, aunque sea hijo de Een Dios. vertegenwoordiger van het koninkrijk der hemelen. Ook al Todavía quiere resolver los problemas a los hij puños. wil de problemen met de vuisten nog oplossen. Hello. Hallo. Pero aquí no hay de eso, aquí no, aquí no hay de eso. Nee, nee, nee. Todavía aquí no hay de esos. No, eso es allá, eso es allá. Dat is daar. Mientras seas un niño, Terwijl je kind bent, en nada vas a diferenciarte del zul je esclavo. niet anders zijn dan de slaaf. No vas a poder gozar de las bendiciones del Zul je Señor. kunnen genieten van de zegeningen van Pero de dice la palabra de Dios viene Maar het woord van God komt para adoptar om te adopteren. Jesucristo, el Hijo de Dios, en el tiempo perfecto viene para trasladarnos, para adoptarnos. Om ons te adopteren. La palabra adopción Het woord adoptie en griego es la palabra huitesia. is het woord De huijos, huitesia. 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 El Hijo de Dios Kind van God. viene para posicionarnos Komt om ons te positioneren. de hijos inmaduros Van onvolwassen kinderen. por medio de su palabra, Door middel van zijn woord. por medio de su espíritu, a fin de convertirnos a todos nosotros Zodat wij allemaal en hombres maduros, volwassen que sepan gozar de las bendiciones del cielo, weten genieten van que de tengan un zegen. carácter firme, Een standvastig karakter. que las pasiones de este mundo Dat de passies van deze wereld no desvíen ni tengan dominio sobre su vida, geen controle hebben que over tengan je dominio leven, propio, maar eigen
que no cedan a la tentación, Dat ze niet toegeven. que hayan encontrado deleite en la presencia del Señor, Dat ze zich que tengan propósito en este mundo. doel hebben. Hello, Hello. la palabra de Dios Het woord van God te transforma de un niño inmaduro transformeert u van een onvolwassen kind a un creyente maduro, naar een volwassen gelovige. cabal, total, completo en Jesucristo Volmaakt in Jezus. y para su gloria. Voor zijn glorie. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es poderosa? Gods woord is krachtig. Que puede cambiar la vida de cualquiera. Het kan het leven van wie dan ook veranderen. El año pasado Vorig jaar fui invitado a una conferencia que se llama Parlamento y Fe werd ik uitgenodigd naar de conferentie parlement en Ginebra, Suiza. in Ginebra. Allí en una pausa en la cantina, En in een pauze in de kantine, aquí en Europa se le llama cantina, no donde toman tequila, hier in Europa wordt Cantina de aquí es donde se come y se toma café. niet waar je alcohol drinkt. Los creyentes no tomamos tequila, De gelovigen drinken geen tequila, por si acaso. voor het geval dat. Y veo yo a este joven En ik zie deze jonge man y le saludo. en ik begroet hem. Bueno, yo estoy allí y creo que no conocía a nadie. Ik geloof dat niemand kende. Y empezamos a hablar. En we begonnen te praten. Le digo, ¿de dónde eres? Hij zegt, waar kom je vandaan? Soy africano. Ik ben Afrikaan. ¿De dónde? Waarvan? De Algeria. Van Algeria. ¿Y tu familia? Cuéntame de tu país. En je familie, vertel me. Somos musulmanes. We zijn moslims. ¿Y tú qué haces aquí? Soy cristiano. Ik ben een christen, zei ik. Cuéntame tu testimonio. Zei ¿Cómo hij. que? Ik zei, vertel ¿Cómo me. que te convertiste? ¿Qué Hoe ben je pasó? bekeerd? Mi sueño era llegar a Europa. Mijn droom was om in Europa te komen. Yo crucé desde mi país, Marocco. Vanaf mijn land ben ik tot Marokko Me gegaan. tomaron preso no sé cuántas veces y me devolvían. Ik werd vaak gevangen genomen. Pero ik yo werd seguí. gestuurd. Yo era la oveja negra, Ik was de zwarte requete schaap negra de mi familia. van mijn familie. Adicto, vicios, hice de todo. Verslaafd, ik deed alles. Pero cruzando a España me detienen. Maar terwijl ik in Spanje kwam, werd ik stil. Y cuando gehouden. estoy en la cárcel, En toen ik in de gevangenis was, otro musulmán een andere moslimman tiene la Biblia en árabe. heeft de Bijbel in het Arabisch. Y él me dice, En hij zegt tegen mij, yo no sé leer. ik kan niet lezen. ¿Tú puedes leer la Biblia para mí? Kan je de Bijbel voor mij lezen? ¿Cómo que te lea la Biblia? Hoe ga ik de Bijbel lezen? Y tú no eres musulmán. Je bent toch Sí, een moslim? Ja. pero solo cuando alguien me lee la Biblia puedo dormirme en Maar paz. alleen wanneer iemand Tú de me Bijbel puedes leest, leer kan la ik in Biblia. vrede slapen. Claro que sí. Kan jij dit doen? Ja, natuurlijk. Y empieza a leerle la Biblia en árabe. En hij begon de Bijbel te lezen in het Arabisch. El hombre se duerme, De man slaapt, se despiden, neemt afscheid. lo llevan a él al patio a tener su receso. Hij werd geroepen om even pauze te houden in de tuin. Y me dice, ¿y cuando En vuelvo? toen ik terugkeerde, zei hij... Yo le estaba leyendo la Biblia a él, pero a mí me estaba Ik gustando. was de Bijbel aan het lezen en ik vond het Cuando leuk. yo la leía también sentía una paz. Toen ik het las, voelde ik ook een vrede. Pero cuando vuelvo, Maar toen ik terugkeerde, trasladaron al hombre werd hij overgeplaatst. y la Biblia. En de Bijbel ook. Se llevó la Biblia. Hij nam de Bijbel mee. Y ahora, En nu? ¿y qué hiciste? Ik zei, wat heb je gedaan? Fui a la biblioteca. Hij zei, ik ging naar de bibliotheek. ¿Y había libros en árabe? No, no había. En waren de boeken in Arabisch? Nee, die waren er niet. ¿Y de qué idioma había? En van welke taal? Solo en español. Alleen in het Spaans. ¿Y tú hablabas español en ese entonces? Sprak je Spaans in die tijd? Ni una jota. Niks. ¿Y qué hiciste? Geen woord. En wat deed je? Busqué una Biblia en español Hij zei, ik zocht een Bijbel in het Spaans. y empecé a leer la Biblia en En ik español. begon de Bijbel te lezen Espérate in un het Spaans. momento. Wacht eens even. ¿Tú estabas leyendo la Biblia en español sin saber español? Jij las de Bijbel in het Spaans zonder dat je Spaans Sí. kon? Nordine se llama. Está en la iglesia de Ginebra. Y In le de kerk van pregunto, Ginebra. En ik vroeg, ¿y qué pasó? en wat gebeurde er? Pasé toda la noche, Hij zei, ik heb de hele avond la doorgebracht, madrugada, leyendo la Biblia s'nachts ook de Bijbel en gelezen, español sin entender una palabra. zonder iets te begrijpen. Pero cuando yo me dormí, Maar toen ik sliep, algo pasó. gebeurde er iets. Yo cerré los ojos Ik
sloot mijn ogen. Pero una luz llenó la cárcel donde yo estaba. Licht. Y yo sentí que se metió una luz dentro de mí. En ik voelde licht in mij. Y empecé a convulsionar En ik begon y te estremecerme durante no sé cuántas horas. Ik weet niet hoeveel uur. Para mí, la cárcel entera se estaba estremeciendo. Voor mij was heel de gevangenis aan het beven. No sé qué tiempo pasó, Ik weet niet hoeveel tijd het pero de una doorheen cosa ging, yo estoy seguro. maar ik weet zeker Cuando yo desperté, dat toen ik ontwaakte, yo era un hombre nuevo. ik een nieuw man was. Nunca más he vuelto a drogarme. Nooit meer. Nunca más. Y yo le dije, ¿qué fue lo que te pasó? Dije, yo estaba siendo liberado de tantos, pero de tantos demonios. Alguien oró por ti, nadie oró por mí. ¿Cómo lo hiciste? Leí la Biblia. ¿En qué idioma? En español. Pero tú no entiendes español. Pero la palabra de Dios tiene poder para transformar. Póngase de pie, por favor. Cada uno cae. ¡Aleluya! Hay poder en la palabra de Dios.